સુરતના સ્મીમેરમાં નર્સિંગ સ્ટાફ હડતાલ પર છે। સ્મીમેર હોસ્પિટલના 500થી વધુ કર્મચારીઓની હડતાલ। 10 વર્ષથી સ્ટાફની ભરતી ન થતા ભરતી કરવા માંગ ઉઠી છે। સ્ટાફને નર્સિંગ અલાઉન્સ આપવા પણ માંગ કરવામાં આવી। મનીષ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। મનીષ, નર્સિંગ સ્ટાફ ભરતીની માંગ સાથે હાલમાં તમામ 500 કર્મચારીઓની હડતાલ, શું તેમની માંગ છે ને તેના કારણે હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને કેટલી હાલાકી પડી રહી છે? जी बिल्कुल बात करिए छेल्ला 10 वर्षथी जे नर्सिंग स्टाफ है ते नवो स्टाफ भर्ती करवामां आवे तेवी मांग करी रह्या छे। अन्य जे वॉशिंग अलाउंस अने जे बीजी जरूरियातनी जे वस्तुओ छे ते मांग करवामां आवी रही छे, परंतु कोईपण प्रकारनी तेमने मांग पूरी नहीं करवामां आवती। त्यारे आज मोटी संख्या में 500 थी वधु स्मीमेर होस्पिटलना स्टाफ अने जे सरकारी होस्पिटल है महानगरपालिकानी ते जे लोको छे ते विरोध करी रह्या छे। लोको साथे जाणवाना प्रयासो करीशुं। बेन केम विरोध करी रह्या छो? नर्सिंग एलाउंस माटे पण मांग करीए छे अमे लोको। राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमाणे जे ए लोकोने ठराव प्रमाणे मळे छे, जीएनसी ना ठराव प्रमाणे ते अमने कोर्पोरेशन में मळतुं नथी, एटले नर्सिंग एलाउंस माटे पण मांग करीए छे। स्टाफ भरती माटे पण मांग करीए छे। केटला वखतथी मांग करी रह्या छो? घणा समयथी 10 वर्षथी तो स्टाफनी भरती पण नथी करवामां आवी। स्टाफनी भरती नहीं करवामां आवी तेने लईने आ रीतना अत्यारे छे विरोध करी रह्या छे। स्टाफ छे ते विविध मांगोने लईने विरोध करी रह्यो छे, त्यारे जे दर्दीओ छे तेमने हालाकी नहीं पारे तेनी पण खास ध्यान राखवामां आव्युं छे। हाथमां बेनर अने भारतना झंडा लईने विरोध करी रह्या छे। बेन केम विरोध करी रह्या छो? केम विरोध करी रह्या छो? नर्सिंग एलाउंस माटे, यूनिफॉर्म एलाउंस माटे अने वॉशिंग एलाउंस माटे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमाणे आपवा माटे अने तेमज स्टाफनी भरती माटे 4 टॉपिक माटे। केटला वखतथी मांग करी रह्या छो? मांग अमे 25 थी ऑन पेपर 25 थी 30 बार मेयर अने कमिश्नरने मोकलेली छे। शुं जवाब आपवामां आवे छे? त्यारे शुं जवाब आपवामां आवे छे? जवाबमां कंई ज जवाब नथी आव्यो एटले अमे आ रेली काढेली छे। बिल्कुल मोटी संख्या में अत्यारे जोई शको छो कई रीतना सूरतनी स्मीमेर होस्पिटल छे ते स्टाफ है 500 थी वधु कर्मचारीओ छे ते आ प्रमाणे सूत्रोच्चार करीने विरोध करी रह्या छे। सूरतनी स्मीमेर होस्पिટલની अंदर ज विरोध करी रह्या छे, એટલે કહેવાય કે માંગ કરી રહ્યા છે। ખાસ કરીને જે માંગ છે તે તેમની સંતોષવામાં નથી આવતી, તેને લઈને જ આ પ્રમાણે અત્યારે સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સ્ટાફે છે તે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે અને હવે ટૂંક સમયમાં દિનને આવેદનપત્ર પણ પાઠવવામાં આવશે। જી બિલકુલ, આભાર મનીષ તમામ વિગતો માટે।